lamsogo je samang private job daily night gui tongnai roni bagai tini haini hai chung nalipinai nirokni bagai toi faijak pangmano ge government job rok tei college o je tabo student rokni bagai be nirokni bagai notification toi faijak enge government job je night gui tongnai broni bagai be belekene kaham post niwa sokphaiya haini bagai chung bono nai nilene short notification ke bani purai full video ke next video rogo nirokni bagai alada ke tobai phane afro nirok nugui manai engke je channel kotal ko subscribe kaija ko tongke subscribe kaigi tonglaidi daily update notification magani bagai engke nirok whatsapp group join kaina di whatsapp group join kaina hangke nirok daily update notification magani bagai horni 12 ni siming 2 ni bisingo video upload kaiga haini bagai nirok update ma yangai ma haini bagai nirok join kaina hangke sanai engke nirok saloke samurok na tu khana bagai te hai ke ba nirok join kaina hangke pungai kene search kai nai di ei channel Tripura job ni search kai nai di daily no ma ke video no manai engke te gaisa ko je national open schooling board ni bising bukhakte nirok je exam ronai hima sogoi tonai rok angbai krwngdi NIOS ni bukhakte nirok exam rogoi kaham marks magai pass khlai manai ke pari tini na update no nai nelesinai কাজের মহিলা চাই আগরতলায় সারাদিন কাজের জন্য মহিলা চাই আমাকে নগনি সামং খালাইকাংনি বাগै দিনে দিন সামং খালাইগাनि बागै नगनि सामं बर' मोबाइल नम्बर और बर' ब्रैनि खालायनाय मोबाइल नम्बर 9436504134 कन्टेक्ट नम्बर फोरोंनि मानाय नेक्स्ट ड्राइवर চাই বালু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন ড্রাইভার চাই শীঘ্রই XUV 500 kaisa driver kaham ke salok manai khoroksa nangai tongo tadi doi ni krwngdi gari hinkhe XUV 500 no ma salok nai broni mobile number o krwngai manai 9436725963 aikeba 7005069522 o call khaidi next লোক চাই রামনগর স্থিত লেডিস পার্লারের জন্য কাজ জানা মহিলা কর্মী চাই বেতন আলোচনার মাধ্যমে রামনগর কাইসা লেডিস পার্লার হিতংমানি ও সামঙ্গ নাজাंनाय ब्रै no বেতন রংকে প্রবাই সালাই মানে বিসংতিংনাय के कॉन्टैक्ट नंबर फोरोंगि माने 9862844285 फोरोंगि माने नेक्स्ट इलेक्ट्रिशियन চাই অথরাইজ সার্ভিস সেন্টার এ কাজ করার জন্য ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ ইলেকট্রিশিয়ান চাই যোগাযোগ শ্রী গুরু রেফ্রিজারেশন ইনকে কাইসা অথরাইজ সেন্টার সার্ভিস সেন্টার रो ইলেকট্রিশিয়াन नि बागै जत डिस्ट्रिक्ट ओने नाजांनाय डिस्ट्रिक्ट वाइज के इनके ब्रबाय जोगाजोग खालायजानाय हिंके श्री गुरु रेफ्रिजारेशन krwngdi manai broni kaisa dugani bumang hai keba company bumang ke mobile number 8974558987 o krwngdi manai next লোক চাই পাইকারি ওষুধের দোকানের জন্য নতুন এবং অভিজ্ঞ লোক চাই বিটি দোকান সামং খালাইগানি বাগै খরকসা एक्सपीरियंस है बेका फ्रेशर रोबो खलागी मानाय सामंग खाया खवास फन खाया खरोबो ओ सामंग खलागी मानाय इनके कॉन्टैक्ट नंबर 9436125803 ओ कॉल खाइति नेक्स्ट ड्राइवर চাই আগরতলা চালানোর জন্য ড্রাইভার প্রয়োজন পরিচয়পত্র নিয়ে যোগাযোগ করুন কাইসা মালগাড়ি नो চালকানি বাগै ड्राइवर नाजांनाय ते वहाय परिचयपत्र अंके निरनि जे सिनि मंगरक डकुमेंट टंगमानि बनो नागै ब्रबाय कॉन्टैक्ट खालायदि बायोडाटा रफानो अंके कॉन्टैक्ट नंबर के 8119054995 नेक्स्ट वैकेंसी इलेक्ट्रनिक ভেহিকেল চালিয়ে ডেলিভারি করার জন্য ড্রাইভার এবং ডেলিভারি অ্যাসোসিয়েট নিয়োগ করা হবে বেতন আলোচনার সাপেক্ষে ইলেকট্রিক মোটরসাইকেল কিবা ডেলিভারি নিনো চালক জান তাবো ইলেকট্রিক মোটরসাইকেল নো চালক জানাই ডেলিভারি নি খাইগै
hinkhe bohaini delivery ni bagwi koroksa borok najaknai tei beton rok borok bai salaimani bisingtwi nai hinkhe mobile number krwngdi manai 7005755384 haikeba 8787571114 call contact ID. Next, কর্মী চাই আগরতলার একটি প্রতিষ্ঠিত দোকানের তেলি প্রাইম জানা একজন কর্মী চাই আমাকে যে দোকানও সামন খালাগানাই বাগে যে তেলি প্রাইমনি নলেজ তংখে সামঙ্গ খালাই মানাই মোবাইল নাম্বার 9315905304 ও কন্ট্যাক্ট নাম্বার krwngdi 9টা फुंनि 9टानि सिमिं सारिकनि 6टानि बिसिङाव कल खालायदि। नेक्स्ट, লোক চাই মুদির দোকানের জন্য লোক চাই মুদির দোকানে বরক না জানাই রাখে গিবরনি কন্ট্যাক্ট নাম্বার 9089842371 একেবা 9436122501 और कॉन्टैक्ट खाली कल खालायदि। नेक्स्ट, কর্মখালী রাজধানীর আগরতলা শহরের খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য লোক চাই বিথি দোকানও সামন খালাইজানাই সেম বহাयनो जे इन्टारेस्ट दंनाय रक कन्टेक्ट कल खालायदि 9774428752 फ्रेंड्स नि बागै आं भिडिअ टपिक माने हिंगे गभर्नमेंट जब नि सामाने हिंगे तहसिलदार रनि बागै नि बागै kaham post न तय फिजा हाइनि बागै भिडिअ न पाइथाक जरा नायलायदि निरक जयागै हिंगे निरक कहा के नुगुइ मानाय हिंगे स्किप खायके निरक nirokni sajak mani gothok jagmani nirokbo lai thangmo haini bagwi nirok skip khayakai nailadi. Next nailaifinai কর্মখালী একটি মেডিকেল ফার্ম এর জন্য একজন সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার চাই যোগ্যতা আইটিআই পাস বা ডিপ্লোমা ইলেকট্রনিক টিভি রেফ্রিজারেটর মেকানিক কম্পিউটার হার্ডওয়্যার নেটওয়ার্কিং हिंखे मेकानिकल फार्म खरकसा इंजिनियर हाय नि बागै नाजांनाय आईटीआई पास खायजाक हिंखे डिप्लोमा आईटीआई पास खायमानि हिंखे नियनि सार्टिफिकेट दंगानांनाय आईटीआई कोर्स नि डिप्लोमा इलेक्ट्रनिक टीवी रेफ्रिजारेटर मेकानिक हायकेबा कंप्यूटर हार्डवेयर हायकेबा नेटवर्किंग ओम हायनिगो खलाइजाक हिंखे कॉन्टैक्ट खालायदि रनि मोबाइल नम्बर 9774174606 हायकेबा मेल खायदि lafumedical2k@gmail.com कॉन्टैक्ट खालायमानाय। नेक्स्ट, वैकेंसी अर्जेंटली स्टाफ मेल बा फीमेल रिक्वायर्ड फॉर कॉफी शॉप नि बागै मके स्टाफ नाजांनाय चला हायको बुरै चला बखलागि माने बुरै बखलागि माने और जागा कॉन्टैक्ट नंबर कॉल खायदि 9774706068 हायकेबा 9436123242 ও কন্ট্যাক্ট নাম্বার কল খাইছি। নেক্সট, কর্মখালী শহরের উপরের একটি ওষুধের দোকানের জন্য অভিজ্ঞ কর্মচারী চাই কম্পিউটার ও মার্কেটিং জানা লোককে প্রাধান্য দেওয়া হবে বিথি দোকানও সেম বহাयनो खालायजांनाय जे नलेज दंनाय रनि बागै खालायगि मानाय कम्पिउटार नलेज ताबनि रनि मार्केटिं नि नलेज दंखेबो नियनो प्रेफार रजांनाय मोबाइल नंबर हायगो व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट खायदि 9774344766 हायगो बतेगायसा 8794711176। नेक्स्ट, কর্মচারী চাই পাইকারি শাড়ি কাপড়ের দোকানের জন্য অভিজ্ঞ সেলসম্যান প্রয়োজন বয়স 18 থেকে 40 পুরুষ কর্মী चला अरखे नाजांनाय रि उमहाय सारिनि रि फालमानि दुकानो एगे कॉन्टैक्ट नंबर 977426244658 एकेबा तेगाइसंगे 7085606080। नेक्स्ट, जॉब वैकेंसी urgently requires store manager and sales executive male or female having knowledge 2 years working experience for our retail German store
Alan Soli. Interested candidate mail their resume to. Hinkhe amo najangnai tabo vacancy bukcha. Manager post haikeba sales executive ni gobo najangnai chala yakeba borai oro joto khlaimna chala bo borai bo. Hinkhe nirokni minimum 2 years experience tongkhe ngnai. Hinkhe je retailer ni hai German store ngnai. Hinkhe je interest tongnai rok broni oro mail nirokni resume nirokni biodata send khaidi 99lavelss@gt@gmail.com mail khaidi. Next, মহিলা কর্মী চাই। অফিসের কাজের জন্য এক্সেল জানা মহিলা কর্মী চাই। সকাল 11টা AM থেকে সন্ধ্যা 7টা PM পর্যন্ত। বায়োডাটা নিচের নম্বরে পাঠাবেন। অফিস হামংনি বাগै আমাকে অফিসनि एक्सेलनि नलेज तंखे ब्रै रक खालागि मानाय फुंनि 11टानि सिमिं सारैनि 7टा जरा सामं मा खालायनाय एंखे ब्रनो बायोडाटा पाठगि मानाय ब्रनि मोबाइल नम्बर 9366110268 पाठगि। नेक्स्ट, job vacancy. An advertising media company require female associate office executive with pleasing personality with English medium schooling for the post of business development manager. Short form bank BDM at their Agartala office. Graduate or above with excellence fluently in English, knowledge in official letter drafting, telecalling, minimum 50 calls, etc. may apply. Relevant experience should be preferred. Candidates should be energetic and enthusiastic. Salary is not a constraint for a deserving candidate. Immediate recruitment. Send your CV with latest color photo at grown email mapa thongnai mo. Hinkhe kaisa advertising media company go borai khachuksa khlai manai tabo office executive ni bagai hinkhe je English medium ni background ngui tongkhe nirok khlai manai ni tabo post hinkhe business development go ngui nai te office executive ni go ngnai hinkhe nirokni qualification dongnai graduate ni saka hinkhe te busanai hinkhe je English kahangke je fluency nai hinkhe khlai manai hinkhe je office tabo knowledge tongnai office ni knowledge hinkhe letter drafting haike ba telecalling hairok samung ma khlainai hinkhe dino 50 ta call hai receive ma khainai kok ma sanai da hinkhe je experience tongnai rok hinkhe prefer hojanai brongno naijakuknai hinkhe je interest tongnai rok और जगह ब्रोनी email खाइदि salary रो ब्रो सालायमानि bisingtwi nai इनके ब्रोनी email ID branchgartala@gmail.com पाठौदि इनके next हमके कैसा admission नि बागै जे student नि बागै sport round admission नि बागै जे तबो list को यारो नि बागै हमके जे list को यारो थांगै college ma ronai ingi bohaini no phadi singnai nelainai a sport round admission into first semester of 6th semester diploma course for economic season 2024 to 2025 will be conducted by the Gomati District Polytechnic Fulkumari Udaipur on 16 August 2024 and 17 August 2024 to fill up the vacancy. Candidates who have passed 10 standard examination, madhyamik or equivalent from any recognized board and resident of Tripura may apply for admission against the vacant seat. Branch civil engineering, electrical engineering, computer science and technology. Vacancy wise you are civil engineering nil tongnai SD ni go 3 tongnai electrical engineering ni go
S0 ni bagai 18 jona tongnai computer science and technology go S0 ni bagai 12 jona tongnai okay tabok je first semester hai ga 6 semester ni bagai je course nagai pore nai rok ni bagai class 10 ni rok pass khai di khlaijak hinkhe je oro jaga admission na hogoi manai date hinkhe tabok na di 16 August ni siming 17 August ni bisingo ni rok fill up thangai ma khainai je oro college polytechnic college udipur ni go je kumoti district go tongmani polytechnic college ni kaisa fulkumari udipur thangai ni rok fill up ma khainai hake spot admission nagai manai ke je interest tongnai rok hake thangai document thangai rodi they interested eligible candidates will be report to the institute with document PRTC 10 pass exam admit card mark sheet caste certificate in original and one set photocopy of this to the document passport size photo and admission fee of total 4011 rupees only document teman-teman nangnai ke PRTC class 10 ni admit card mark sheet nangnai tei ST certificate nangnai original hake photo tilangai mathangnai passport size photo tei exam fee hingke 4011 taka maronai hingke je bondo bade charago je phone thangai romanai 11 ta ni siming nirok oro jaga go thangai romanai hingke asuja tei bunai lepinai takwe vacancy hotel welcome village invite application for the post of front office executive mail us your resume at hotel welcome village kaisa invite umahai application khaigani bagai invite khai tongo ke post ni bamang ke front office executive ngai ten roni biodata bro ni email pathogoi mane je interest tongnai rok hotel welcome place bro ni resume pathogoi manai ssa.biz@gmail.com pathogoi next লোক চাই আগরতলা দোকানের ইলেকট্রিক সামগ্রী ডেলিভারির জন্য অনূর্ধ্ব 30 পুরুষ কর্মী প্রয়োজন স্কুটি থাকা বাঞ্ছনীয় আগরতলা দোকাননো আগরতলা নিগো শহর ইলেকট্রিক দোকানক নাই যে ডেলিভারি মাহাই খায়ানি বাগৈ 30 বছরনি সিমিং লাগি মানাই মানে 30 বছর বয়স ইনকে 30 বছর বয়স জরাকে লাগি মানাই ইনকে তাবক নিয়র স্কুটি তঙ্গানি নাংনাই আগে জায়গাও লাগি মানাই মোবাইল নাম্বার 9366955394 contact ID je interest tonai ro next job vacancy need male বা female data entry operator for working in a service center male biodata inke je jalabo burai bo khlai manai amoke data entry operator ni bagai je musugoi tonai ro daiti ni biodata pathodi roni mail broni mail ke rafceo.agartala@redifmail.com hai ke ba mobile number 9862585029 contact ID next মহিলা কাজের লোক চাই আগরতলায় খুব ছোট পরিবারের রান্নার কাজ সহ বাড়ির সব কাজ করার জন্য থেকে খেয়ে পুষুতাহীন মাঝারি বয়সের 35 বছরের মধ্যে মহিলা কাজের লোক চাই বেতন আলোচনা ক্রমে কাইসা ছোট পরিবার মাহাই সিকসা পরিবার नायकानि खायगानि हायगा मामिरक संसार गनि बागै अमुके बुरै फरकसा नाजानाय 35 बोसोरनि बरक के खलागि मानाय के मोबाइल नम्बर 9436462969 कन्टेक्ट लागि मानाय नेक्स्ट
কর্মী চাই, দোকানের কাজ করার জন্য পরিশ্রমী লোক চাই, ড্রাইভার বা প্রিন্টিং অপারেটর কাজের জন্য। দোকানো samang khaigani bagui je kasrangom haige samang je kosto khaigi manai brok khlaidi hinkhe driver haige ba printing operator ni samang ni bagui hinkhe je interest tonar upor mobile number call khaidi je dati no haige nirok dati call khaige se dati vacancy book sang hani bagui dati nirok video no khene dati call khaidi nirok je hapro na video no search khaigi na di ani video ma channel no hinkhe jiro amai update mai angi tongkhe ang nirono barban sawo nirok search khaine hangke dati doi make se video dati nukla hangke call khaidi haike puksa vacancy boinai pe hangke nirok vacancy go puksa go mayang painai hani bage je nirok ni kotha jaman sabai phane nirok mayang nai hani bage dati doi call khaidi hangke phone mobile number 6909247089 no call khaidi hangke next কর্মী চাই, রামনগর আগরতলা এলাকার ওষুধের দোকানের জন্য অভিজ্ঞ পুরুষ কর্মচারী প্রয়োজন। রামনগর কাইসা এলাকাनि আগরতলা নিগনে बिथि दुगानो khलाइजानाय खचलानो नाजांनाय मोबाइल नम्बर गोरोंगै मानाय 9366429099 नो कन्टेक्ट लाइदि। नेक्स्ट अमंखे जे सरकारी चाकरी नायतुंनाय रनि बागै जतनो जे इंटरेस्ट दंनाय मनो इंगे बने डिटेल्स न नायनायलायनाय भिडिअ नो सयाकारि नायलाय तंदि स्किप खायाखै जे ताबो एप्लाइ खायगा मुसुनाय र खलागि मानाय इंगे न्योने बागे नेक्स्ट भिडिअ रगो मनो फुल के इंग्लिश बाइके तय फैनाय ताबो के जे डेली अपडेट नोटिफिकेशन न हमनो रय रगो जे निरक जे निरक आनि भिडिअ बाय डेली ने गोरोंगै तंखे निरक हम हाइके ने नुंनाय डेली अपडेट नि कोनो हम हाइ गभर्नमेंट जॉब रगो सफाय माने नुंनाय आनि बागे डेली ने भिडिअ नायलायदि हाइके निरक गभर्नमेंट जॉब रगो नुगुइ माने ते काला दाला दाखे रगानि हिंके जे प्रो फुल नोटिफिकेशन हिंके प्रो आलादा के भिडिअ रनाय अमगे शॉर्ट नोटिफिकेशन जे तिनिनि अपडेट सफाय माने गो गभर्नमेंट जॉब नि अपडेट सफाय माने न तिनिनि रगो हिंके निरक भिडिअ न जे शेयर खायमसा खायलायदि नियनि फ्रेंड्स संनो ब्रो बो सामंगो हम हाइके खलाय माना बागे ते गभर्नमेंट जॉब रनि बागे एप्लाई खाय माना बागे निरक जानो सपोर्ट खायने रगम हाइके शेयर खायके आनि बुखारा बो सरांगो हिंके लाइक खाय माने बिसिंगतिबो लाइक खायला हांके ताबो भिडिअ बयनियाव रबो सगैगे बाहायदा हिंके निरक शेयर खाय माने बिसिंगते रिच रबो बारेगो हायनि बागे आंद्रनो शेयर खायदि हिमासाव फ्रेंड्स दिफादे तिनिनि हमनो नायलायनाय अमके कायसा रेवेन्यू डिपार्टमेंट नि सफाय माने जिला प्रशासन पश्चिम त्रिपुरा भूमि अधिग्रहण दप्तरेर अधीने জাতীয় সড়ক সম্পর্কিত সুস্থ কর্ম পরিচালনার স্বার্থে চুক্তির ভিত্তিতে সময় ব্যক্তি নিম্নলিখিত পদের নিমিত্ত অবসর প্রাপ্ত দক্ষ কর্মী প্রয়োজনের আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। ইনকে পোস্ট নেই বুমং रेवेन्यू इंस्पेक्टर अजा खरकसा नाजानाय तहसीलदार खरकसा हेड क्लार्क खरकसा इनके बने क्वालिफिकेशन नायलायनाय आवेदनकारी के न्यूनतम उच्च माध्यमिक पास होते होबे आईन संक्रांत बा समतुलन काजेर न्यूनतम 5 বছরের অভিজ্ঞতা অগ্রগণ্য কম্পিউটার চালনার অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয় ओंखे और ताही सानायदि क्लास 12 पास संजाकंला हांखे जे ओमहाय आइननि बागै आइननि संक्रांत ओमहाय जे सिनाय हाय केबा जे ओमहाय नि नलेज दंनाय रनि बागै जे पोस्टनि बागै नलेज दंनाय आइननि बागै इनके 5 बोसोरनि एक्सपीरियंस दंखेबा निरक नि बागै प्रेफार रजांनाय ते कम्पिउटार नि नलेज दंगानिले नांनाय बहाय हिसाव इनके ते बनायले फिनाय बनि परे तहसीलदार के 12 पास नबो सेम बहायनो इनके ब्रनो सागानाया इनके हेड क्लार्क नि गबो 12 पास ने नांनाय महाय इनके ताक बनि डिटेल नायनिलेन किसा পারিশ্রমিক আলোচনার সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হচ্ছে হইবে
আগ্রহী প্রার্থীদের নিম্নলিখিত অ্যাপ্লিকেশন ফরম্যাট আগামী 23 আগস্ট 2024 তারিখের মধ্যে সরাসরি জেলা শাসক ও সমাহর্তা পশ্চিম ত্রিপুরার নিকট আবেদন করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। 23 তারিখনি বিসিংগ নিরক থাঙ্গै অ্যাপ্লিকেশন জমা মারনাই ইনকে নিয়োগ নিয়ম নিমিত্ত ভিত্তিতে এবং মেরিট ও আলোচনাক্রমে ঠিক করা হবে। নিয়োজিত কর্মী নিয়মিতকরণের ও নিয়মিতভাবে কাজ করার দাবি করিতে পারিবে না। নিয়োজিত কর্মীকে কার্যালয়ে প্রয়োজনীয়তা অনুসারে জেলা প্রশাসনের অধীনে জাতীয় সড়ক সম্পর্কিত কাজ করিতে হইবে। কার্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে চুক্তি পূর্ণ বিবরণের যোগ্য। বিশেষ কারণবশত 15 দিনের নোটিশের চুক্তি বাতিল করা যাইতে পারবে। নিয়োগটার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফরম্যাট আমাকে অ্যাপ্লিকেশন ফর দ্য পোস্ট অফ Nirokni তো মানো এপ্লাই খাইনাই ওর জায়গা মাস হইনাই যে বাংলা বুঝিনাই রংকে বাংলা ওর জায়গা নিরনতে এক্সপ্লেন খাইগে নাংলিয়া হানি বাগে তোমার নাংনাই র ইনকে বাকি এপ্লাই খাইনাই ইনকে सिगां फैला पोस्टनि बुमुं सुइदि तै बनपरे नि बुमुं सुइदि बनपरे फादार नेम सुइदि डेट अफ बर्थ सुइदि बनपरे कॉन्टैक्ट नंबर हाइका मोबाइल नंबर बॉक्स आदि बनपरे के एड्रेस सुइदि बनपरे के निरनि एग्जाम पास अंके madhyamik नि परे 12 जरा बॉक्स आदि सिगां फैला madhyamik हाइका 10 नि रगै बनपरे के 12 नि बॉक्स आदि 12 नि बनपरे बुट नि बुमुं सुइदि त्रिपुरा बुट के त्रिपुरा बुट ओमहाय पास इयार इनके passing year rodi in the buffer pass khai te percentage suide inge ni oni bage amon hano application format ani oni bage next video roga full ke toy pene apro ni rok ka ke nai lidi apro bahai ke ma khainai bhai roni bage full notification to bai pene friends on inge ni roni friends on je suk share kham khai lidi inge ni rok share kham bisingtwi amai ke nane support ma ni roni support nang belai ke ni rok support royang ke ang saja go kusuka ke maya ani bage an support lai difference on to na Hambai